بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز۔ کراچی بلاول بھٹو عوام کو اس بھیانک دور سے نجات دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بھٹو خاندان کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور بلاول بھٹو عوام کو اس بھیانک دور سے نجات دلائیں گے۔ انہوں نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں کے ساتھ اگر کسی لیڈر کا دل دھڑکتا ہے تو وہ بھٹو خاندان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھٹو خاندان کے لوگ اپنی جانیں دے کر لوگوں کے حق میں لڑتے رہے ہیں، کبھی حکومت کی پرواہ نہیں کی، اپنے ذاتی انا کی وجہ سے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور اب بھی بلاول بھٹو زرداری اس بھیانک دور سے نجات دلائیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ 18 اکتوبر کا واقعہ ہو یا 27 دسمبر کی سازشیں جنہوں نے کی تھیں ان کے بارے میں تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ جس جگہ جرم ہوا ہو اس کو کسی انتظامیہ نے دھلوایا، اس حکومت کے کہنے پر انہوں نے شواہد مٹائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2008 میں جیسے ہی ہماری حکومت آئی تو ہم نے جو بھی شواہد موجود تھے ان کی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تحقیقات کرائیں، جو بھی سازشیں ان کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مرتبہ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو نہ صرف منتخب کیا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ نشستیں اور ووٹ دلائے ہیں، اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے مشن پر کام کرتے رہیں گے۔ ISI چیف کی تقرری کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ معاملات وزیر اعظم اور فوج کے درمیان ہے اور وہی اس کا حل نکالیں گے، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں، اور اگر میرا کوئی آئینی کردار ہوتا تو میں ضرور ادا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کی فصل اترتے ہی حکومت اس کو جمع کرتی ہے تاکہ جب ستمبر، اکتوبر، نومبر میں نجی گندم ختم ہو جائے تو اس گندم کے ذریعے مارکیٹ کو مستحکم کیا جائے۔ اس حکومت کو نہ جانے کہاں سے منطق سوجی ہے کہ انہوں نے اپریل مئی گندم میں ریلیز کرنی شروع کر دی ہے اور مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے سال بھی حکومت نے کہا کہ گندم کی فصل ہماری مانگ سے زیادہ ہوئی ہے۔ اس سال انہوں نے کہا کہ مانگ ہم نے پوری کر دی ہے اور صرف اسٹریٹجک ذخائر کے لیے امپورٹ کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پنجاب سے گندم خریدتے ہیں۔ پنجاب میں جب گندم مہنگی ہو اور کنٹرول نہ ہو تو یہاں بھی مہنگی ہوتی ہے، گندم اسمگل بھی ہوتی ہے جیسے پچھلے سال ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹا لوگ پہلے سے کھاتے تھے اور عمران خان کے آنے کے بعد بھی کھانا شروع نہیں کیا، پہلے بھی کھاتے تھے لیکن اب ان کو مل نہیں رہا، عمران خان کے آنے سے مہنگا ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی گزشتہ 13 سال میں کارکردگی کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ شارع فیصل ذوالفقار بھٹو کے بعد اب پیپلز پارٹی حکومت نے چوڑا کیا۔ طارق روڈ 50 سال بعد پیپلز پارٹی نے بنایا، ہمارے مخالفوں کو پروپیگنڈا کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ وہی انہیں کرنا آتا ہے، لیکن پروپیگنڈا ناکام سرخیوں تک ہے۔ کراچی جناح باغ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے عام سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان فوج اور ISI کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے دے گی جو آئین کے خلاف ہو، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیسا چور اور کٹ پتلی وزیر اعظم ملک کی تاریخ میں نہیں گزرا۔ خان صاحب کی حکومت تبدیلی نہیں تباہی لائی ہے، وزیر اعظم کا ہر وعدہ جھوٹا دھوکہ ثابت ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں آمریت کے خاتمے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی، آج بھی سلیکٹڈ حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی سفید پوش طبقے کی آخری امید ہے۔ آنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت عوام دوست ہوگی، ہم مکانات بنائیں گے، چھت نہیں گرائیں گے، غربت کو مٹائیں گے، غریب کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی کی حکومت بھگانے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا دوغلا نظام اور احتساب ہے کہ پنڈورا لیکس اور پاناما لیکس میں شامل آپ کے لوگ آزاد ہیں اور مخالفین جیلوں میں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اتوار کو باغ جناح میں پیپلز پارٹی کے تحت سانحہ کارساز شہداء کی یاد میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، سعید غنی، ناصر حسین شاہ، وقار مہدی، عاجز دھامرا، آصف خان، شازیہ مری، فیصل کریم کنڈی، علی مدد جتک اور دیگر موجود تھے۔ اپنے خطاب میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی بہادر بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کو بتایا جائے گا کہ ایک امر آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، امر مشرف اور دہشت گردوں کے خلاف لڑنے
इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दिलाने, आमरीत के खात्मे, गरीब को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए वतन वापस आएँ। आप बैरूनी मुल्क से भी इंतखाबी मुहिम चला सकती थी, अमेरिका से बैठकर टेलीफोनिक खिताब कर सकती थी, मगर शहीद बीबी ने इनकार किया कि मैं अपने अवाम में जाकर अपने वतन के लिए जदोजहद करूंगी। 18 अक्टूबर की रात एक अमर ने शहीद बीबी पर हमला कराया। शहीद बीबी ना इससे खौफजदा हुई और ना पीपल्स पार्टी का कोई जियाला खौफ का शिकार हुआ। हमें मालूम था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जियाले गोलियों और ज़ियाउल हक की फांसी के फंदे से नहीं डरते हैं। अक्टूबर को दुनिया को पता चला कि पीपल्स पार्टी के जियाले बीबी शहीद के 18 भाई बम धमाकों से नहीं डरते। वो भागते नहीं बल्कि धमाकों की जानिब बढ़ते हैं और अपनी शहीद कायद की हिफाजत करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद बीबी ने इस मुल्क को एक उम्मीद दिलाई थी कि इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल आज़ाद होगा। जहां वो वोट के इख्तियार से अपना हुक्मरान मुंतखब करेंगे, वो मुंतखब हुक्मरान ऐसे फैसले करेंगे जिससे अवाम को फ़ायदा हो। शहीद बीबी ने इस मुल्क में नौजवानों को रोज़गार की उम्मीद दिलाई थी। इस मुल्क के गरीब मजदूर और मेहनत कश और सफ़ेद पोश तबके को ये उम्मीद दिलाई थी कि उनको उनकी मेहनत का सिला मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का बुनियादी फ़लसफ़ा है कि हम आवाम को उनका असल मकाम दिलाना चाहते हैं। कायदे अवाम ने जो रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया था वो पूरा किया, और शहीद बीबी ने रोटी कपड़ा और मकान और रोज़गार का वादा किया तो उसे भी पूरा किया। बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, ये शहीद बीबी की आवाज़ थी। उस वक्त के दौरे हुकूमत में आटा, रोटी, पेट्रोल का बहरान था। आज भी यही मसाइल हैं, आज भी आमरीत है, आज भी सिलेक्टेड हुकूमत है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अपना वादा पूरा करती है। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त मंसूबे बनाती है, अवामी मईशत को बहाल करती है। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का वादा किया। कराची के लिए वादे किए गए हर वादे झूठे साबित हुए। आज अवाम पूछ रही है कि कहाँ गए वो 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर। आप तजावुज़ात के नाम पर उनके घर छीन रहे हैं। 16,000 वफाकी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। आपका दावा क्या था कि महंगाई जब बढ़ती है तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। आज महंगाई बढ़ रही है और जितना चोर इस वक्त कठपुतली वज़ीर आज़म है, इतना मुल्क की तारीख में कोई वज़ीर आज़म नहीं गुजरा। आज खाने पीने की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, जीना महंगा, मरना महंगा। ये आज नया पाकिस्तान है, ये खान साहब की तब्दीली है। आज मुल्क की मईशत तबाह हाल का शिकार है। हम IMF के साथ डील के खिलाफ हैं और इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज PTI की वजह से महंगाई बढ़ रही है। कराची वालों से पूछूं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आपने अवाम की ज़िंदगी तबाह कर दी है। इलेक्शन कमीशन को अपना टाइगर फोर्स बनाने के लिए कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गाली और कभी उनके खिलाफ रेफरेंस की बात करते हैं। पंजाब पुलिस और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश में उन्हें निशाना बनाया गया है। मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कोई इदारा नहीं बचा। ये पूरे पाकिस्तान को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। ये फौज और ISI को भी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। हम इस कठपुतली को इजाज़त नहीं देंगे। हम जमहूरियत पर हमला होने नहीं देंगे। कोई ऐसा कदम नहीं उठाने देंगे जिससे मुल्क को यरगमाल बना लें। हम खान साहब को मुतनब्बे कर रहे हैं कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी एहतजाज पर निकल चुकी है। तमाम सूबों के जियालों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। इस सिलेक्टेड और नाहल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे। हमारे अवामी नुमाइंदे और जियाले ज़िलाई सतह पर वफाकी हुकूमत, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। यौम तासीस पर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करेंगे। हम खैबर पख्तूनख्वा में यौम तासीस मनाएंगे। साथियों, ये जालिम हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन रखती है। इन्होंने हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एहतसाब के नाम पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अदालतों में घसीटा जा रहा है। खुर्शीद शाह 2 साल से जेल में हैं। आज़ाद कश्मीर के नामजद सदर और उनके बेटे जेल में हैं। पीपल्स पार्टी अपने उसूलों और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। हम इस मुल्क की अदलिया और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कैसा दोगला निज़ाम और एहतसाब है कि पानामा और पेंडोरा लीक्स में जिनके नाम निकले वो आज़ाद हैं, लेकिन हमारे लोग जेल में हैं। ऐसा दोहरा मयार नहीं चल सकता। उन्होंने पीपल्स पार्टी के शोधा को और पीपल्स पार्टी के कारकुनान को सलाम पेश करते हुए कहा कि मैं कायदे आज़म के मज़ार के सामने खड़ा होकर वादा करता हूँ कि हम कायदे आज़म के उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। कराची ज़िलावी सरजानी टाउन से मतलूब मंशियात सप्लायर्स मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ज़रिया फ़ोन स्मगलिंग के आर्डर बुक करने के बाद वाफिर मिकदार में मंशियात की सप्लाई फराम करते थे। SHO सरजानी ने खुफिया इतला पर छापा मार कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से 2 किलो
330 ग्राम से जायद फाइन क्वालिटी की चरस और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान से मंशियात की सप्लाई और फरोख्तगी के मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में फजल जब्बार वल जुमा खान और शाहिद वल जमालुद्दीन शामिल हैं। कराची एसएसपी जिला के माड़ी की हिदायत पर थाना डॉक्स पुलिस की क्रिमिनल मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन बदस्तूर जारी। इलाका थाना मच्छर कॉलोनी शाकिर पलिया नज़द पुलाना पाड़ा से दौरान गश्त एक शख्स को मशकूक जानते हुए रोका तो उसके कब्जे से असला और एमुनेशन बरामद हुआ। मुल्जिम के नाम की शनाख्त दिल मोहम्मद उर्फ मुन्ना नूरुल इस्लाम। मुल्जिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसके कब्जे से गैर कानूनी 32 बोर रिवाल्वर बमा 2 राउंड बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुदा मुल्जिम को मजीद तफ्तीश के लिए शोबा तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। कराची गुलशन इकबाल राशिद मिनास रोड पर दुकान में आग लग गई। तफसील के मुताबिक सुल्तान हाइट्स के गेट के पास जान फास्ट फूड में आग लगी। दुकान का सामान जलकर खाकतर हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के बरवक्त आने पर आग पर काबू पा लिया। कराची एसएचओ गिजरी आगा माशूक अली की समाज दुश्मन अनासर मंशियात फरोशों, मोटरसाइकिल लिफ्टरों, मुज़र सेहत, गुटखा मावा फरोख्त करने वालों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 5 डाकू मौके पर गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक डिफेंस फेज 4 गिजरी पुलिस स्टेशन की हदूद में 5 मुल्जिमान असरे के जोर पर घर के अंदर घुसकर घर में लूटमार कर रहे थे। मुद्दई रिजवान अहमद ने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके डाकू की इतला दी। मुद्दई की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हिकमत अमली से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में अदनान वल्द अलीमुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल, राना वल्द इब्राहिम, उसामा वल्द सुहेल, हमजा वल्द फारूक, अहमद अली वल्द साबिर हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान का साबिका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है।